مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Nouroudine TV, la vision de Cheikh Souleymane Sidi. Fama jine barka bla fuli kuta kudi Nouroudine TV do gbeba chema na musoma bela denma albaka diana jabumba me masonna kay to nyaro me amra bela den fo era do gol kunmala salama delu kanjera ka alula bilo kuni juma kundi membe ni modo marsa tele muama sanwa fla ani muama kunna binyolo ilazo Cheikh Souleymane Sidi be ana dina nyomo ba dunya kuni ben mema binyolo hamin fodo katrete hamira kuni no odina bi ka juma saliso mena ule bate jankana kuni di do gbela lu ne ka nyera ka molla kun do flibuluma katrete mirila se buluma na rappel kunindi ka nyera ka lula jankana kuni so bilibile le kunindi bate mirini kunun kan bani ka jankana duta ulju men fureye du koro ulju binani anu ko jatiya kuni ulmaji ni jankana du kunun koro mo badu anyera kala alasra nun kunino ko yele damen kunu ma ke sana ni kun na jankana atuma shama no jankana kuni sa yele da bere bere dole kunindi uro ababusi ajala ma ka fokate tun kun malon buluma mo bayi kun sira din krajuma kunna ule bate jankana kunindi uro ni kala ina si fadi tabi na arfa ma ko situation socio-politique wo konu basane anyare ma ni ka dunya sreke fena do gbabi jankuru kunta na sare de memlo ko coronavirus bi ko na alatun ka fo ko covid 19 wo konu dunya kan bi kamna amna nya bela de kunu ma ni ka fra fin jamana ta aye mo men ko na fra fin kono bi obro ha mo che mo woro jati ali hilal kunu mara men kunu na bo adama den kunu ayu ka ka alubono ay nido anya su de bela de ma binyon lo so men kunu to ko lajina na ye amradi hilal bla nyara ka ko coronavirus na ese de ngbadi abrala kolo mo fla ko na lajine e kabeso la wi lamra bulo ma na arfama ko 15 no du fenda fo ko quarantaine wi albulo lamra bulo ko ma wo ko na fli ka trete ila ba ni an kan ko se an ko fe ka adogo nya bele bela den ma se dan ba flo ko na la do la jine kono na ka la ina ka din shaman ko na nara mo wairi ka ko bono anido fara finati le biro fanfe o to le tro ko virus ebola ko busi ajalama moba na ila so Cheikh Souleymane Sidi bedi jama kun na ke mobile kun ko fe ka ye ala kun wule ato dure na ka tate di mena me moba frido ka lo ala mobile ka braka nyini men kun ke moba kun mon braka bo men kun kono masa men to ko ala ndara ka braka bo jankro ju kun no jankro ju na ke ko sintari ko wa binyolo jankro ju bere kun memra sare dunya kun kono ni ka adogbe na sarala na ye francis jamana kundi wi kun tumra wule bla moba kun ma ka ajewa ko ala kun tra alunya ba ni ka moba kun che wule kun no gbe na fura ko atetun o ko tubabu ko te bu côté frafin côté be ko ni man wule la ko wa alhamdulillah ko kunu fo wule ila zo Cheikh Souleymane Sidi be ko ni binyolo mo ba ko ni na to do kala feme na bi jankro me dunya kan be ka kasra la se mo lu kunu ma ni ka so du do gbe ni ka dunya ta bi ka arogbe aye mo me ko na dunya ko no bi obra wa ha 250,000 personnes no men ko ni infecté ni bi coronavirus ko no bulu dunya tunkun ko ni na bi mo ba na ka do ke jankro ko na sa ala di jafa ala jolu ko ma sa jolu ko ni hina di do ala di te adamade ni ala sistana loni no ala di te adamade ni ala koju ke kunno bani ka biyo gwa bidu abla basa anya su do bela den ma fula kontra musul do bentre ko ka widi kelu kunno ma furu do kunno mo ma je ko o ke nyo harama ama kam so fina musul nyo harama ama kun ni ka biyo gwa bi wulu kunno da ala da ha kunna si shaman kunno bulu dunya tunkun la ubra ka sabu kunde ala ra mona ka jankuru kuntan kunni abra ta kubla armade sino o kunno bla tinyali men kunna do banku kan ubra tinyali men kunna do mol kunno kambi afan ka bra anya su do bela den kunno ma wule so bula bi ila Cheikh Souleymane Sidi be abra sala ma de bela den kunno ma wule bi bate jankana mo ba ko na ira sara no kunno ni ka sa yerenda ko ni ko nyi na dunya kono bi yise jankana Rabi mobabla sama dem bela den kunu mawule bata jankana adina bi ka do ke jankoro kunna adina bi ka do ke kunda fi jankoro na na coronavirus ni dude awlo ko covid 19 an ko nda fama ko se dangba o me moluka kalubono ay ni do dina tunkun bela den kunina pobra ke so bi kanandia bi u kunu bra datu avi la jinin ka ile na e so fulani jamana fulani nyonte kundi jankoro ni kunu bra ke so budi ka ko se man kunu ti dina kono bi mobana to ka alawule aye jafan jolu kunuma aye mol makuto ka jankoro kunta me ni ka alawa fonya fe o buluma ka nyera ka Ramadin kemana msoma bela den kunna fem koni febe katra bido kunno anana munyini mi wule tamaro kuru saba koni nisira jankana donda kunna kuru foloma iri hami fo ma ko dumu nala sonoma atoka la wi mobile bulo na ila zo Cheikh Souleymane Sidi bedi anji jankana sokono bi jombi sidi alatano bi mado marso tire moi sawa fla ani moi men kunna mobile yambi ani delegation aidina se kasene kana juma sele mobile kun tera do ni juma sele kun na kun fa ro men kunno do kana ke wi ila Cheikh Souleymane Sidi bebulo madiali kan ko ambela den damari kunuma adina ko
ko ke ndulon ka arogbe ala ka jolu kuni na kuni ama kanyalu kuni ke do kuni kon da fliko wo kon ta do kon da fliko de do esila anina ko dula o ta do sina ko kuni de an be kuni ba kon da fli jon be jon sem fly be la bulu fly be la be kuni alamandi be kuni na wule kon tesila alama mo ba men kuni ala wule la bi kuro ka fo anye kuro ayake wule ila sexuellement libedi mo ba kuni na binyolo kana ala kunu madia salamaden kema na muso man bela denye mansa yedu jani jani ahina aramadelu kunina ka jankruju ko lawli ura obloma amra do bela kema na muso ma abaka masona ka to frafina dusila ka trata dunya tunkusi ma ka fulita ka di aluma ba nudin na tv anya bene wulu kunma bata kuma so fana ka kala wa fana ka la wanya nya bela den kunma jamaa ya ka kasene ani na sisen atara mena sen ana ma sense ka do jankala misiru kunu kono ni ka jankala misiru kono na tabinyolo mo che amerika memra do misiru kunu kono mo che amerika mi yekun de fli kunno mo che amerika ne ka arogbe wila mo yedu tunkun kunina wala ka sawabudi jankro jubra na ka balando be kun ne la mote mo ko ntedo alutebo ala no kon da fli kun murawra ubuluma adnabi ka ala kun madia ala hina jon kunna ka jankro junu kunna wuli nudin tv kan te kemana msoma albaka do bala ka to jon singusila ka ifo ka kulunke sori ture ka trata mara san fina sangarema abakar sidiki ture woye kamera ka ka jabra ta ka di aluma anna se ka amadu msiru kono sal ko ketata ka fulita ka di aluma ambe ko fedoni ko sebe en kan yara ka alula kanto misiru ko kan ka tara mena sisen ana masensen ka do jankana misiru kunu kono salama de mo wairi ka kono namsulu ka trate an fakelu kunu ma na la nudin fan bere fan brakani ne ka fano kun na ko tar kuta wo kunu de ka banan ko bire kunu de binyolo mo ba ban ko salanu tala kala fanu kunu kan mo shama kunu memra do fanu kunu ka sabu ke mundi mo kun telala kuma kunu na yelela kuma fo balo kunu na kuma kunu boto mo men karado eti nyalo lawle yi hakila wala kuma kunu ko lema de mo ba ban salanu tala fanu kunu kan fanu bewo muskelu ta katrata musulu kunna kuna birin brewo kuni ay nya mo wairi kalu kunna misiri kunu kuna binyolo jankala misiri men kunni alawra jama men kuni yambi ni kama kaya ka bo fofola wo kuni tiyale de anyasu de bela denma aka ka bo fofola deni ta kon dafli dunnan denko dunnan nan fluko men kon dafli ka bo deribi so mo samba memra wulu dunya kunni na jankro ju kundi ila sexuellement tibe jankala ila buju masal kunna wulu ni kumbele men kuni ba ka ala ufune atota matobe kuni de akun kuni kasia kuni binyolo na sonama nan rabi ka jumanu ko ba selfin fen ko ni la fen ki si nudin tv da fa katra ta bata fm ma ka mo ba ko na do ulam na alam na bela den ko ma adna ka fa mal jonjon adna ko usrama ka alfo ka kununke abaka no gola ka to duwa tun ko sila ka nyara ka alula sila madelo amra sana anya misiru kunun kono jankala ko ni nyako do katra ta ma bere li wuje yambi anya su bela den ma nala sona ma ana mo ba na shekudi na kutubudi ana kutubul zamalo na ila section man tribedi mo ba ni na bi ka do kalanke adina ko ta ko disla maden ke man amsoma bela den ko ma abaka duwa rosido adina bi ka do men ko ni aluma woni amina ko nam nabi an ko lana la ansire tetiani mo bana to sara nun kelen fefen talabi jankana misiri ko ni kono ya misiri barakani meni kata tan ay tala du men ko ni kono na jankana jamana ko ni de ana to barakara men ko ni no mo men ko ni aka ka baraka si baraka ko ni kan woni ko na to kala bita ko ni bandika ila sexuellement sibeta wuyo mo barakani bilebile abokolo barakani ko ni bore yoro men ko ni no akaja ba lonna ya fala anye ko no no ko ni ko le ko ni ka ko no rati ko ni di no rati bi ano wole kamanka norati bi adina ka punkin da ko ba ko wole hamira ko da filidu masad na ko ban ko bo ambela del kele ko na bon ko na ne ka arogbe duya bra sunu duya bra ko da fili duya ko bra yila anya sunu bela den ma mo ba dem ra ira la sra nke mindoro ni ka jangro kunta menta na corona virus di abra bi mo men ko na do duya ko bi abra man tro men na se duya na ko mo ko ma u fanka bra ora anya sunu bela den ma ba ni ka al kabata misirin na la kabako ya to fudia na la kabako ya mo ko nu mansia ye bi politique kele men ko ni yenka ka alamni nyama ka sabu ke ngundi yendo no kono mala wati ni kunina ko jankro jumeni ka yedu kono diam rama salu kono mrasia we siru brado sa avion ta fan felado so dunya bala fulani nyonte no ko kono araka sabu kondi o frontiere ko ni ubradato mo ban nabi ka do ke frontiere la ka mansa wo to ko ala avion na gba mansa wo ko to ko ala jankro jula na mansa wo to ko ala jankro jume ka krenesi akankro ka kuma ko di fo ko ntese na fo ko ntese fo ntese men ko ni se binyolo wole ala ho tala kelen pe kundi mo bad nabi ka ala wole awole nya bela bela den ma ka trate aduronto ada wole la bi ka jangre ju kele ka bodnya kono maulu
ka nyada ka alula ko adam na ne ala ta lokunuma ana to labana lokunuma ala kile bantia anye son lokunuma mo ba kun tin to dogorema ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam mo ba kun tin lokunuma ala kun burmala no ulema karite atema amakuta tafula amakuta nasigila atesra ko lama atesra jikaranti ma atesra ti ngala kunuma moru ko ni katrete so mo ko mone amakoto susu kunna ala kun ka me maduya ko bi ko mo le breke aka me maduya ko bi ko mo le so alatama ala ka me maduya ko bi ko mo so le be ko ni nya mela sonama ko shama ko ni ya binyelu ni ka ala kurasi wojo marika ko ni men ko ni ya ana jiya tala ne abokar siriki turo ko ni woji adra ay nyawlo ko ni na tawaroti li ufina ye kene ko nka ndam solo ay na la fan be salman ko ni uye ya nasu de bala don ko ma aran floma wolo ko ni ka ran fina ko fila ko ni ta iru ayo mo wa rika ye binyelu men bala don ko ni na ni ka ye na ka juma ko ni salibata gankara ila se suleman sibe ko mo bari na de ka do kala ke ta ka de slamade nu kelen kelen na bala don ko ma mo ye ko nda floma ko ni no jangre julu mamri ko bodnya ko bi na ye mo lu ka kalubo ay ni no na sunu ka kala se sila mayama na sunu ka kala se duya tunkun kun bala don ko ma mo ba ko kala na to ka do ke wolo ko na ala ko ni ayra ala ko ni do ko ni na ka jangre ju ko ni ba ka bodnya ko no ole da nya nam so ko na na da ni dini kuna bire ire na kibaro na ko ni na kibaro men ko ni te fin bansan ko ni de nin ko ni fin brakan ni de annasu de bala den ko ma namso lu alukasia anai la fanenge anna sise ka amado namso de ko ni na ale na ka shi wonan ka trate anani ko men ko na jankara be adna ko fo ba ni ka arobe de ma sama ko ni men ko ni ni dini ko ni no alukasia ka na jankara alumi ay la ko na bin brebre bi anna se ka amado namso de la adna ka to ne ajamu fo ale ko na ni ko mena bate jankara bi adna ko fo sara ni be men ko ma ken namso bulo na assalamu alaikum ele Salamu rahmatullahi ta'ala barakatuh. Ntole Mariam Konde brigite di Madangabi. Na binyolo irise ka kuma nya ina ne muna bate jankana bi. Nani karamoko duwa wunyini nela. Ba woli gila duwa wute bila. Aba duwa wumeke duwa wuye gebila de kana ala yembonso ila de. Kana jamana suma jankaro jume ye ni karamo ye duwa wuke anye ala ya dance la de. Anna ni wole juma salla jankana bi kana duwa wunyini karamo fe. Anna ku wole dibi ka duwa wike ka ambonson fana na be amulo ka jamana wuriki ka sabati ka nurdini wuriki ka nurdini sabati ka karamo me amulo ka me karamo ko sigani kende aka dama la mokera setana molu ka ila kori ka mabana la mokera alu journalist lu ka ila kana kuma bala uma la mokera ka nurdini sabati ka wuriki Allahumma rabbi sallam Muhammadu sallallahu rasulullah dogo la ke manam suma ka alufo ka kunike nam so kodalu alukasia bi anyare bela den kunuma alubodi alukun kaja na anina ki fo silama ya fulla binyolo ele tori ele bonimi ele nanu munajan kanabi. Assalamu alaikum. Ne tole me ta fanta ka bangala nani karamo solo ko do ko lodo iba se ya ko baye dani ni ma ko baye ba se jangane di ko baye akata do min kala kam nan be mala mo kera kan duli sabta la mo kera ande malan man demeda sabu al man sabu ma jirama kan den nakanda kala kisi da ko yima an kuna kan ti alaka ka fanya di ka ba an kuna la mo kera ado min kala kam nan bo son be mala mo kera Jesu ala ma falla kenera ala falla kenera al sabu ma dama ala si grek grama ala grek tankama kila barakal sallallahu alaihi wasallam allori dogo laluka aifu kai kunike ayaka ka arobe anyasu de bela denma jama kuni akasia misri kono binyolo andina se annamso dol feneya ni ka wura fanu kun na gba fanu men kuni fan makaban nedi na ifriya fanu kuni de ke samsulu alfena na ne kun da filido anna se ka amado namsula san ka ke tote mobana to salatu men kelabi nala sura ma sa afre men namso mi finako asalatu abraka na kado aldo ala sa afredu adina ka braka bere soro ala sa afredu salatu men ke to anamari na se alumanya su de bela denma uranna isoma eletodi Kanku cheta. binolo ise ka fanya ele nanu munaya Nena na kono da fililema. Andeni yambulo, ankel brasa, fentambulo. Kadema ka kadwa uke, ala den mankene, den yekene ya, ala ya hargeri den ma, kad gususuma dama. Anko ni konda fili yankambi, konda fili talala. Ana na saladan hamiyara. Kadwa wuke anya. allore abra famele soma ale koni kirinte alukasia anya sudo bela den konima misiri kono binyolo anina ka amado namso grela adina ka atone aboro konifo na Tamasi ma. Ntole sira kone. Nana kramo kwali. Nke bida sande nun konkono. Sesi tanya fo ala. Ka kramo magwe adwa wuke ninde niya.
se sabatidi do na bonko no kala hinan ke furela na sada la wule do na do wu karamanya la masini kena ya dida ala sabati do ado ala ma mena magbena ala kana na mala duniya rikiyama anya ko le wuru farikiyama sira kone kaba bakari du ntole fonta kuroma kaba bakari du man tende kuna fe nke brasa denun konkondo ka do ka nin den yenye kalun so na fulo do kan so dara ya ni kene ya do ka sima da ma karamo so ala ma menan kuna ala ma farida kene ya da e ba nye fanin da ba ma doninta ke sayali na kela no te sanfuna be fanin be robi me an fe ko fa wole ko borika ay ko mira fameli so namsulu ko ni na fanu ko ni ma anyasu do bela den ko ni ma mo yirika ko ni men ko ni mo basi no ko ni ka ko alu ko ndo flini ke samsulu ko ni aludi alu kum fani mena wole salatu kundi mo bado anyara kala se ko nta sunya se ye kene de ko ni ka ka sunya na salatu kalanke ko ni de woro kay fo kay kulunke namso binyon lo ele fena to di ele bolami ne bola kankan salamandala ne bola kankan banankura dala salamandala ne tole ko fanta ka ba nyebola sinkunale ne ko ni rom nabi alhamdulillah ne di ala tando di banka ala tando al journaliste men fana ali sinkunon ti ala ala tara al men fana ajini ka ila ka salama ila wanka alle na jamani bela denna kalama sulu kala de alle fana kala de ala mal basra al baradala al islam ya bara men ka ala malu demenda ni karam ala mal demenda an men fana lantre sunol do men ko bra ka sabara bela kunu ram bela kun nena la jankana me kana juma saliyam biya folo le bidi alhamdulillah tando alanya ni sawale ti yama sabanya ala trala an saba ala la hinan fansman nala ala malaina namaramala ala malaina ra badel islam afre bela ka moy baltaka lakam am benato do me nyina man sabaka jaban be ma ala mokera ana se afre kuda ko do ma ala la hinal bela islam ya ala ma demena nurgin ala ma wurigira jama ala ma siara men ka nurgin dianne fanta ka banye wallahi billahi tallahi karama fa men kala ko fen tambolo bon ko nali tafo fo ala kele am bole kan nudin jane parce que ne gere flame nyem masena wulela mbake ko kala konti ala ni trala ni fengole ka kemulenti ala ikara mbafian fa ikara jebi ni fengole temule fidi ala kele man sabala yenna na do ubero karama fa ne kuma kan wole ka janye katimi man sabala ma wigira jama ala ma wigira mina kame ala man be hamira la men ye ko ka men yamba de mal to wani man sabali ko ka ala mal nyumanara kana barany make lukono ande no ala mal do be na bonso no ala mal nanya kele na mari barakala sallallahu ko sabe alukasiya bi anya studio bela den ma kamo suro la jirinyira na e jamnu bayo de kabonu musaya namso brasene adina binyo lo kanya fo anye ale fena kana ka ko mena katrate ka baiti duma ko ni ko do ben so madan ko ni na bandika arogba akunu ba bosi ajrama kun sikira mo kele mena banku kambi ule ila sexuellement sibe ko ni ale ko na jirinyira ko ni wole anda fe na e jamnu bayo de jamnu isomo assalamu alaikum sanfina alors bi lise ka mo fo anye bi duma sarika bate jankana sanfina ni mu fo bi ka jama fo silamaya foli la ni na president bele nani bi lai ma meri soti ire ya aja fanta le lo ni nda fete afana na fese ka kuma solo ko te tolon kodi ni mi ya fe ye hele soro dinye toni no kari ke mama soro diaro yima do namra ma de ngbatila ni me ya fe ide ye ki nyenadi ike ye ki nyenadi so ye de ibulu bo ye de ibulu kabila ye de ibulu ikuma ka ke fieni nyamiri laika dinyenari ke ma be ima do lai solo la aja de kuma ro ko te tama itaro gina kote wakula kote koma kurunu kote fade ju ibra kanya witana sela oko bare ju ibra dese witana sela oko kuma elema braba jite braba kono fili braba na nyangira se na nyangira kalama matolo gudefo manya fuyefo menu tay gira kalama no te sese nile ko ni dinya ni herenyi ni nela arike manne mangini nela imado mfaso na dena abiko koliti oko na kimu muniti oko santila brana kafraje mrena Jebrana, kafraje mrena, duma wali abrana, kafraje mrena, kuna juti ya babrana, abeko, kai bolo lani jamnu bayo kelenema, kwa kai kofo, abebrado jesa kono, haja fanta ya, kumba mrena, kafraje mrena, sonti la brana, kafraje mrena, musamana brana, kafraje mrena, nimbena ni kwa kelenema, kwa jalo mrena, kafraje kuna dula, jima ya brana, kafra kuna dula, kwa na ibolo nelema,
ay ni nelama ne ko meno kay fene mrado ala la kela ne man kisiyanye ala baraka do anna burukuro ala baraka do aro ala baraka do aro jama do ni nela dianyama ne fene solo le ko solo fene ala le ko kela lo horoma barakaro ka muso ima konya ka ke ima konya ka la gine robbe ka na gotete mi herero ka susuma damma ka na gilay sabati ka andeme ba ka lari hakabdalla ka salamu salla rasulullah abra fameli surama ay tolo 50 ka mo sulla jilim sulemari nam sobre anda fa adina se ka to fo 4 aboro na tamasi salamu alaikum wa alaikum salam rahmatullahi taala barakatuh ele to di tabomi fanta kuna teka haja fanta kuna teka bonim saya na mu bi so ma si wonan kan jume bulu ka bi juma salini ma so wonan kan men bulu ka falinya kala mo suluko tolonga kote bi mambila ko amma lo jatra ko ne ponna anni soti lai mamari an kan ji kala kan ji ke wodi kana bu kuma na be amda na ko kadala lo horoma ya bulole ma ala ka an kana ka kana ala mokera ka amda sabati kai sabati ala mokera ka an so kai soba kala ala mokera ka an deni so kala dia dai ma ala mokera an den fe kala an ka kan feri kene ba kare amma ai magban kunya wodi an feri man kene ka duwa ka nya kan feri kene ka an deni so ka sababu mara ma ala mokera ka so kara ka kana ba kala ala mokera kanji ka masolo na ala ko moida ala mokera ambara na lohora mara ka ambara na bismillah kan ko alhamdulillah ala mokera ambara na bismillah kan ko alhamdulillah ala mokera igim bilay salam ale rasul jamnu bayo janna marna wani karogbe baiti bere o te kra mosulu tula siro o mafuri somadan na san kan botete nyomlu imaye janna tali marinaka imaye janna tali karasumunka aye janna tali marinaka nayi solo janna tali karasumunka ima safina karo marikumbo amara safina janna tali marinaka iye abuture neji fola ala solo la kantala lewedi ala najiyata la le manjuri ala numsaya kalubiri kumbo imaye lagi solo na tole imalo kuma yele mamarabaya imaye waliji kero na tole imalo fato besi jene fafe imanya dibi basi yene fafe imaye kuma yele mambani de ala lagina mosolu nyalufola iye bata mosolu nyafola ari kurana mori la jelile ala laji solo la jelile ala ngomra mamuru la jelile iye maliki ture la jelile iye haja fanta ko kwenya ifo safina sangare ne kanitelu barana ala jangaro basi yen wolo fafe imanya dibi fida ye solo fe ala lagina nyagbaro mbaninte ala jangaro juno marawobi ala solori mute jangaro la ala kwadibi jangaro di wotole di ala jiata jangaro be wotole ala sori ture neji fola iye fali kamara beninde ala seku sese ni fola ala ngoka bakuna tenyelele ko ala laji de ni fadi nabi iye albatu kero na tole ala wise mamerike ne difo ala nabure sulalo ne raifo ameri jalo ne difo ala safina karo ne jise ala ika bunye di bayoma ala neberi kalifa marila ala neberi kalifa kelala ala neberi kalifa jibirula ala neberi kalifa malakalula ala jina mumini ye bararo ala na malaka baye bararo ima yenu kajili ye keneka ima jibrilu sini keneka iye sarafilu sini keneka iye kela mamarile keneka wusumani gere ye keneka asari na wumaru ye keneka
Salina Isa ye keneka Angwa Yusufa ye keneka Ibrahimu ye keneka Ala kela le keneka Ala safina ke wone difo Ala ye no ya kili wala nala Ale jangro boy boy inaka Ala ne wato bola inafe Ala ne rombara solo manikani Ala ne nile kani nasani fe Ala ne romi kani wadi fe Ala ne roni kani dalilu fe Ala ne ni kani ni wala fale fe Ala ne ni kani ni wala fale fe Ala ne ni kani na duwa bule ko ala hama salile ne fa fe iye sabrali fole ne fa fe laila karane ne fa fe iye majuture de yongi aka aji ata la baila peredane amo memba kuru nyari jiata ani ronka ja nyari jiata ali nyafuya bana la jiata ali kunu bana la jiata iye ina le nyari fale nyani iye sanfina ke wo ina nyara ala nyedwa bu gbelendinde nenuma ay ala ya lutanka kumama ala sintana moye jamaro ala la yili tanga wikoluma ima ye fidina moye jamaro abu wala ya lutanka wokoma ala jangro jume jansen gorobi ala salari mute jangarola ala jangro mena tonkun goloma abatiri jate wokola ay ma wali jikela jamaye ay ma kilamanto na jamaye ali bayi sama akela rona noro baralangena maya anala saba nyumalu anala faningbe kurulu ali saneme kane jangana kono angwato duwa ko mimala ala solola jama saninyara kela mantona jama rogbenye Savina kala jama sanimambe Pujata lala jama rogbe bay ala batila jama noroni waliji kala jama tetoko dubaburo jabiran fama dubarogbe bay atala lo jamu mafongo aji masilon kuma te fongo ala jima kuma te fongo ja sabi tule ye kedi kelula mate laidani fale na to jamaro gbeba awaketa fale na to jamaro gbenye lufirano kuna na ro jamaro gbeba tibiliro kuna na ro jamaro gbenye silama musalula jamaro gbeba jeka lula jama sanemerai sondia kalula jama sanemerai kumbanga lula jama sanemerai siringa lula jama kumwarai nafaji kalula jama lamate jasmana solarona jama tetoko jagana malikila jama tetoko masara denkele nyara jamaro gbenye solomani siribela jama nororai mba kalibayi sama mimara kalibayi sama mimara kosɛbɛ dɔgbɛla cɛman namusoma alubakɛ dunya tungu mɛnna a bɛra faamuyali sɔrɔ ma namuso ne ye jamunu bayɔ de ye ka bɔ numisaya a bɛra n'a ka sara nu kalanke ta ka tɛrɛtɛ k'a kun fa bayti kalanke ko na ka ye fo ka ye kulunke a b'a kɛ yɔrɔ yɔrɔ dɔ alubakɛ baara la kalisi ka ɲa bɛ nudin tv ma a ye diɲɛna jiyabo n'ala sɔnna ma ila sɛk suleman siribe ale na bi ka mun wuli jankoroju kɔni kan a nala gba sisi yɛlɛ ɲamɛ ka jankoroju dɔ bi ka wa jankoroju kɔni aribɔ dunya senɔ bi ka sabu kɛ mɔba mɛ natɔ ka tarali kɔni kɛ an kɔni lani wo ni ala tɛ la an lana
la liminala ka so kay kulunke jankana misiri kono la anna matama ko ko da baka sirike mandi ture kadra tamara sanframa adna ka fo meslama anina kan lo kan mayele ma ko misiri de gredo Alors nous TV do go balu alukun bra famel sur ama bi koni akalo ne koni li biye kon do mirle di anya su de bela den kunuma nam so mentra baiti ka kalani ni koni e bobole koni li da koni te alukun ayira bra famel sur ala baiti kunuma ni ka muso ni kunuma ba ila se sulman tibe mo ba koni kanime nam so ni koni na u fanka ka bone anya su de bela den ma abraka ya ler kinen jijani ke aye kala talalu koni ko sa adina ka ta baiti koni la anu koni ka meye ala baiti koni no da koni te alukun to le baiti dara kala nyame kunuma anu koni ni ala baiti kunno koni nika araga ala ka jonda amma kana like nyin keme musun kunna kibla mo ba kunko amrana ka kuma de amma aka baiti men soro nudin de ba ke manam suma abara famo soma anye jankana le ka juma sala asalnya bra kunma mo ba na ka jankroju ka mula ule aka anya ba ahotola kunma fonyo anya ule matamani kunna anya ka madu misiri fangore fe abaka siri kiture ko sebe anya ka matama misiri kunko no nika jankana misiri kunno ba alika bone anya su du bela de kunma anya so madala men kunno midin kunma se folo nika arogba jama men kone misiri kunu kono moli ya ka kasane nyamen ka aya ka kasane mo floma mi nani duna biso madanu kunina anya bene wolo molu kunuma namsolu ayna ila fan be bere kuni na ni din kuna biri kundi ni ga kuna biri o kunna ko tar ko tan ko nya fa anya wati de la sisa ila sexuellement tibe mo ba kun nani kasra nu kenale kuni de kuna biri kunu kunino baka kuna biri nu kun to ibulu ani temna ko mabunda fe mansade kuna biri braka me kuna biri kunno braka kilo de keso bu kundi ka kuma bon ka tinya atenya bere bela de kunuma ni ka arobe kelu la fani be bere men fina na bonu mo ba kunum bulu na inu dina fani be kundi mo wairi ka fina me yu ka kasa kelu kunno mo wairi ka me yu ka kasa musulu kunno mo banu ka nyera ka sara nun kunno andala ka nyera ka ko kuna biri men ka trete kelu kunna fani be men ko ko lo kuni ala serati men kuni ala ko mo kunu kana tu ikana mo kunu kana tu ikuna kile wala so man kelu bra mo kana tu kuna kela muri bra mo kana tu kuna kela kurun fille bra ikana wati ti bra ikana waji kana ti bra ikana wa ko mabun kunna ka fo kila ko bala ala buru butusne ko ka duwi kunma sarati men kuni alela kuna birin kunna ka tra ta fan be ko kunma wole kunuri o jama mo wairi ka kuni men kuni jankana kono bi kali na kana juma selu jankana mo ba na ana shekudi nya na kutubu di ilazo sex luman sibe mo ba kuni nan sara nu men kuni dira be kuni sara nun ka kono ba akoro gnya bere bere ben kunma o jama iri ka kuni me ya ka kasere ni ka arogba anya so madala wati men kuni no wati jankuni wi an juma te mala kun na flo mo ya ka kana nya men kuni ka ayaka kanate ba mo kuni ni ka arogba mo men kuni na sara nun kun tala na ilazo sex luman sibe di mo ba ka sara nun men kuni di be sara no lo kuni ka kono ba akoro gnya bere bere ben kunma nam so lu ka trate an fa chelo kuni alukasiya bi anare ma andam so gra fena me anda fa so madanu kuni na ni ka arogba muso mi nudin no wo nyama folo wo ye alele kuni di nam so adna se ka ire tofo bi ale kuni na ni jankana hami men kuni ala ka trate aye fe mobile men fo alanya adno fo se aja assalamu alaikum ele to di wa alaikum salam ya tanka tarala la kabagure kurla bontama ala to la mahina lale ala ne mani sigira kunti mamba na don kulunya ala na de nyala mantum bela de nen ko non kun make don woto minen ko amra sanfina miranke ne to le ko haja tadi keita lo ne lo fali men don iye nyata ni de mbo fo kele ba abuture la camera lo nendo na nimbila lale nku ningera jila kana salgim na dia ndi nimbila kana salgim na boy ko se ndike ko me do ye nyama imansi ne ta yibi kuna bo higide numa anda la tando nudin dala tando nudin musol dala tando akel dala tando journaliste dala tando ala malu sarada ala placilu makafo ali menu ekra mo kan kala se duen la ala malu sarada kalu saraba ke ala de kra mo ke men bidi lo dina demena bi ki lo adama denya demena ko problem brana adama denya ma
ko t'ale to siro ata to lɔdɔ fa ye wuli le mansa min k'a dan mansaw min k'i sɔn ale kumakan dɔ a b'a fɔ a b'a dama ka sa ala ye ala da min na ko ma ko ale t'i sira ko fa ye wa ala o madiya a ye n'ale ka ala o madiya jankana yan bi jankaro kunta mɛ dunya kan nin bi salada kɛ sa o di ban wete mɛ kuntina an na jamana la nin sa o di kɛ kɛlɛ kana bɔ a dɔn an bara sanfina ko da an ye ala tala la ala karamɔgɔ min an bolo ala nudini wuriki ala ma sabati da menu ma kimaro sora ala ma wodi di daluma ka kimaro sonko di menu brasa ala ma wiya ita da fa fila la dolu bra fila sora ala ma wiya ke saba di ba to no ka bo iba sankota idi kokura ye heredo iba sankota idi kokura heredo ala anteme ha men na kunyo kula imalo tone ala ma sila di daluma ala ma andemenda ala anguna dia kila brakala salla rasulullah la medde lalu ay turmalo ni katrete ay nyalontre aja tadi kitale kunino ni ka arogba ana de kuruba mento ku association ni din islamo wo musulu o nyama fulale ale kundi anka nyera ka alula jamarika bi men ko ni jankana misiri kunu kono kana juma kunu sali ay na ila kibaru bere ayo kaka atata na bere don kunma abaka siriki ture sori ture katrete mfali kamarama amara sanfina sangare ande jankana misiri kunu kono koko kunu botambi anna ka formel soloma abu ture tunda ta kamado misiri rogredo sanko katata an jismanan alori anagwe balu kanyera ka alula alibisa anya jankana misiri kunun kono ni ka misiri kunun no gonko nyafo anya nasra nun tenin do go misiri nun koni misiri kabaranke berebele le kunindi misiri nin ka bon akono ka bon allo fena wiye ala nyaare ma bi anya misiri kote mentna alu koninya o fena jama ko konin da kuna anya su do bela dan kunima ni bela dan kunna na muna ko jamana finki fanka bloma ni bela dan na muna ko jankoro giye dunya kono ko la sexuellement ti be bela sra nun ta ka bi kadina ka do ke jankuru ko ka kadra ta dunya finki fanka bulu man kunuma kadina ka do ta ka do kunibra wuro landa man kunu mo ba kunno molu kunu lanala kadra ta landa men kunu ani an bela den damari kunite jamarika kunu men kunu masense ka sabu ke wo kundi nala sonama wo jamaya ainaila tamaro wo jamaya ainaila nudin kibaru ba chelu kadra ta musulu kunuma bela den kunu teren kan binyolo ka do kalanke kunu ko mo ba kunu kadina bi ko cha achenya bela den kunuma nala sona ama alu jama kasia mo wairika chelu kunu no katrata musulu kunuma nimbe nudi nikenaka ko mo bana toka do menke sa ala kunni hina Allah do mina men na tokela saidi tra wodo mina kunno wo jamalu kuni wonna nikela sababu kuni ndi mo irika kuni menka jamagbe amagbe nya bera den kunuma nala sonama ila sexuellement sirbe ni juma na sesi sen ale fenen delegation katrata mumli irika kuni woribo ale ko kankan so kono ki kula jankana kunika kana do menta kasisina wore na tokela saidi ngagbe do kundi ka godiya kono ka mukun na wuri Allah namso do kunin ka nyara ka saranu kunno ila sexuellement sirbe mo ba wolo ba na ya ajamra mari ala mala jafarama wo kun ka troya men kun ka chela si kunno an kun lana ama an sirana ma fefefe ala aka ba men kun ndo wo tasisi kun yele ni yele nyame kun ma wolo kun na to kala sababu di bi ya ko du kun wo to fonya fetene lana ta men mo ba kun no lana ta men ni ala ta wo kun fanga ka buna nya su di bela den kun ma nala salama anye jankana kuni koko kun ba bara bi anna ka formal de sur ama kay fo kay kun ke kelu ya ka trata musul kun ma beni ta kon da frigo beni hamina ko be kon ni na kun kuni ko la sexuellement sirbe mo bana to kasra no men ka jankana bi sala de musa jabido ado ay bela den kun ma nala salama anye ya do brebre men na to kala ambe na kam na fa kun siro be kun mi ya magbe ni ka aro gbe mol kun na to la tamaro kun tra alubulo mo ba ko inka nya da ka ala sara nun kun no kalu ba ken la so do na la kale tamaro kun kelen kuni ala ha men fo uma ko kun do mu ni ka aro gbe nuri nun kun ye kulu men kun di kulu nun ka bone kira la kulu kisi ne manye wolo kun so far ka me ala wolo kalmatu sara di nal fo ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadur rasulullah ana so far ka to lo kunuri kulun kun mala wuli la lo kun te ama kaira kulu ne kuna dia kulu ne bonda bela wo kun kulu ne nala sura ma anye jankana bijuma sal kuni mo ba kun na to kasra nun kan ke men ta kadi koko botara na ka fo me sura ma abaka si ki ture sori ture amara san finan fale kamera anye misri kunu kono ka ke akenya bela den ma nudin tv katrata bata fm ma kaduya kun fambo kaduya munan fambo silama no ro kala wanka ala wanka na bela den ma wati na nudin tv abra ila sos5 kan sartra ko akuni o ka dia kuni ayaka ka sari du ro bela den no frafina katrata fragola ma ko anyo fu arabula dia bombere ayo ka ke akenya bela den ma abuture ka mata ma misri kunu kono koko bota juma sallo atadna salama den kunu ma boba kunu ba do udamna be kuni amina kunu namina amina wole kuni alu kunu ma fo wole mo ba kunu ma ana saranu na to la sera joma wole kila kunu ala kunu di nala
sonama abafo fene nyero mena koro akatu la siyo akonne utakila trofe ko kunni sranu ma se alama adina koro ka ko momen kan wule landa tia mole momen kan wule ndi mena ni anintema adina koro ka hamira kuni adoke anina ka ibile kam matama koko ejuma saldo bi anina ka fomel jonjon sur amma ka fo ka kulunke Nurdin TV ayeto aka Nurdin TV ayarogbe ka dunya ni arikama kuni ka diabo dunya ko so so nya bere kuni ma ka tra tarikama ko o kunu mun fambo fito Nurdin neka abuture ana loye kam matama misiri rogore do ko allo rogore feneno allore abra la crosse amra ma sense watina misiri kunta mayro na États-Unis namsulu kun na yoro anlo ne wolo kun tema wuga masalma lu namsulu uliye ya binyalo dole do ka ka cha abdakro dole fenni Allah tasabia ni kusa alqur'ana karana wiyo ka ka karana bra bela don kunuma ka alhami fo alanye dole ka ala crosse jamairika bi men kuniya nala sona ma moba na ilazo sex romance dibedi anatoka do karanke men tabi mansa men to ko ala adina ka hamira kuni wurina ke do men kunina ni ka jaman bela don kunta be kon ni kon do fliko be ni na kun be ni hamina ko bela don ka jama gambi wala ila sex romance dibe kunindi fenta ila sex romance dibe bulo na fulumudo ka dini bela don ma beso sani wuta ablo ni bela don so dia ma wukunta mo bablo ni bela don so jomulo wala aladi ala kuni ni ka adobe ado kuni masalo kundi men kunta ila bi bela don kini kiburu ka jon kuni magbe wala ila sex romance dibe di ko landa ta men kuni yo mo bani alate ka dina ka hamin fo ila ze ala kuni madia aina kan bela don kuni hamira wala nan kira sababdi mo wairi kan men ka bodiya tunkulla ka ta ta la namni so misan so kuma bela don kuni ma kana ko mo ba kun na to juma sallah jan kana kuni ka dina kana tra jan kana juma sallah kun no sa ala di bonda bra kun di aluma ni ka ila sex romance dibe kuni no ba e kun da landa ta mo kuni wala kuni mo ba kun di ba kila gure wo kisin me ma anya wo to ni to mi bere mi kun no wo ka sara no fenfe kun ke mo ba ila sex romance dibe ale kun do no wala kuni kuru bela don kun na akun ta ko kala kun fa hasidi ya wo ta ale farido besan kun ya wo ta ale farido ni ka arobe fadinya wo kun ta mo ba kun no anya susuma ale kun ko le kuni abana ale kun kilembulu na ma besla madin to bulu kalbi sa ko to kuni alela la nyine mundi abene ale bulu nyamen kan ka besla madin bela den kun bulu te wo kun ta kefu funu mon kun ala kun wara fankle ale kun do do no la wala na ka so bulu wati timini la nyina kono ka ta diara bela den kun ma anala ka bela den kun jamaria ko mo kun asafule fo kun ko kun na seya wala seya na kun kada ne ka aroba jamana kono la kun masubu ma ku shama kun tara ana jamana kun kono wo kun bela den kun ma sandra ka kare nasi ula wala ka so bulu binyalo mo ba na ila sex romance ribedi alina bi ka juma sale jankana bata jankana ne ka jankana kun tarkuta ida je wulju binane anunko men kun fure jankana du kun ko ya kun sobra kan ne kundi ne ka bata du kun no gbe jankana kun bata du fulama kun wo wulu kun kontan kun no wala ka so bulu sonu kun na braka kun ne ka ila sex romance ribedi kun no gbe anye dokuru men kan na association nudin islamo don wara seke wala kala la maliki kundi la maliki bala du jumana wala bata jankana kun ndi wala kran do kono do di ka ta ala mera braka do men ta ka diuma krandina buluma wona ka gendi wona ilazo ansumana sidibedi na ka masulo da moifa kunindi wona ala krandina kunke bata jankanale sambina ni anunko ayege na kunna akramo kenya foka fombo ba kunu malundu talku kunu buluma ko jonke ko la maliki kunna jonke wojo na buluma andara tora memna andara manyuma kumenke andara kinin ko men kunke bi anya wole tono kuna anya wole jama kunna bela den kunna ni bi wogun ba ke to moduma no kunindi da ka ka men kun kari ka kadi ka jibo katrate anya ka se aframa kula kunu ala kun ya bere den kunma bi anyi jankana kuni mo bana to ka juma men kun sali ni gonni na ka ko bi men kun na mo wari ka kuni kun na flita fan fla kun no ka to te jankuru ju danda buluma mo ala dina ka men kun tala atala nya bere den kunma musolo uli sanfe kelu kuni anya wulu kuni jiala duma kuni ne ana jiya tala bere na abakar siriki turo kuni ndi ayo jiya bere ka ka ta nya bere den kunma an fa kelu bere den ne ta kun le flu kun no be kun ni hamina ko le kuni bi jon kun na to abela den kuni rala se ta kra mo solo nye se kun te amagbambal kuni nye se ye femendi nye wole to ko ala mo ba kun na to bi ka ala wole madia amadia nya bela den kunma sadina jon fen fen kun tini misiri kun konan bi kan bela den kun hamira men kun nan ba ka ko men kun no an kun na la bi juma sal ko do jankana kuni mo ba kun na ka ala wole nala den wole da ko na fili du ka trata yiran yan kuni men ba ka bun kun kono men ba ka kabla lu kono men ba ka so kun kono ka trata jamana lu kunma ala na ka bela den kun se ata dana anya bela den kunma ba andan kanani
men kono ta awle wala min men kono ablo fongo kono ta wuro den kala men kono ala wuro kono wuro ken kono no la ila setu man silbe kono ndi musol kono mra ila sara non kono no depuis anni duma wati men kono na ajamra maka se men kono ke se o ko sambi alna ka jangru ju kono ka ta ka bodnya kono nudin tv kan te kemana amsoma abaka dina rasido ka nya sinka e dona jabuma amra fu ka kono ke anya ka kam mata ma jankana kono katra ta gungu na amsiri kono la bra men misri brakani men kono ni mo ba kono na tobi anala jama kana juma saliyane ni juma sanna ya sisa boba na kasara no kala ke tabi ka di bela ben kunuma na ka ni din no be ka trata ka tro sinka bata fema kuko kunu boto biro adna ka famel jonjon so ama kala talalu alukasia mona islam kamara ka trata ibrahima sorema momedo konde suru tire mfali kamara abakar siriki tire ka trata mara sanfina sangarema bela ben kunu jankana bi kala kala bujuma sare kunna ni be kunu kala talalu kunu di ka jankana kunu magwe kana do kunu mena to kala moba kunu bro anato sara no kala ke men kun tala kana ka ke ambela den kunu nyina ambela fu ka kunu ke abakar siriki tire weji abraka ka ta ka di alma ndudin tv islam ya ndoro jabo men kunma ngala salama koko kun boto biro adna ka famari bongo kuni adna kusura ama amra fu kai kunke abutre ana matama albisa misri kunun kono akonta na mena sise ana sheku ana kutubul jamala na ila sex man tribedi mubanna ka sene ngala salama na ngala sene do kranke kuni we ale kunun bulu adina bi ko ja kenya bira bela den kunma ka nyeda ka dogwela lu kata tella menalu ay amina kunnamna bona bira we bitamen kunno kono fuli danda ko wule kuni bidi ni kama ko kramo solo aduren toto le ko la solution a disana sise koko ko maka aro ko na filita fan plado banko kambi urina kase kay fo kay kulunke anana kan lo ka jiduma ambe ko fedoni
Noureddin TV, la vision de Cheikh Souleymane Sidibé.